आज के मैं सोया चिल्ली रेसिपि बानिए देखाबो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई प्रियादी ब्लग। सोया चिल्ली बानानोर जोन्नो भिजिए रखा सोयाबिन के भालोभाबे जल झरिए निये सोयाबिनेर मध्य लवण परिमाण मतो, हलुद गुड़ो एबं तार साथे आदा रसुनेर पेस्ट, लंकार गुड़ो और 2 चामचेर मतो टक दई दिए देब। टक दई देওয়ার पर कर्नफ्लावर पाउडार बा मयदा जेकोनो किछु दिए माखिए रखा जाए। एरपरे लेबुर रस 1 चामच, साथे 2 टेबिल चामच रिफाइंड अয়েল दिए सोयाबिनटाके खूब भालो करे माखिए आध घंटार जोन्नो रेखे देब। आध घंटा पर कड़ाईते तेल गरम करे सोयाबिनगुलोके दु पिठटाय खूब भालो करे भेजे नेब। दु पिठटा भेजे तुले नेওয়ার पर तेलटा अल्प परिमाण कमिए दिए तारपरे पेঁয়াজকে দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলো চিল্লি বানানোর জন্য পেঁয়াজের এইভাবে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়, মানে পেঁয়াজকে পুরোপুরি কুচিয়ে নিইনি। তারপরে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেওয়ার পর আদা রসুন কুচি তার সাথে 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়েও ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপরে সস দিয়ে দেবো। এখানে টমেটো সস 2 চামচ, তার সাথে সয়া সস 2 চামচ এবং একটি বাটির মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার পাউডারকে জলে গুলিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়ার পর परिमाण मतो जल दिए ग्रेवी बानिए निलाम। तारपर ग्रेवी बानिए नेওয়ার पर ग्रेविटा एखन फुटते शुरू करबे। भेजे रखा सोयाबिन देওয়ার पर एखाने परिमाण मतो लवण और तार साथे अल्प परिमाण चीनी दिए खूब भालो करे मिक्स करे निले सोया चिल्ली एकदम रेडी। ओके।